Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hope all of you are still doing fine and still healthy. Today we are going to continue our material to talk about clause of purpose. Last time we have talked about clause of cause and clause of reason. Today we are going to talk about clause of purpose, which you can find it in your book in chapter 8. Okay, so what is clause of purpose? So clause of purpose are used to show why somebody does something. Jadi clause of purpose itu digunakan untuk menunjukkan kenapa seseorang melakukan sesuatu. And then clause of purpose are subordinate clauses which answer the question why or what for. Jadi clause of purpose adalah anak kalimat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan why, kenapa, atau untuk apa. Jadi, untuk apa sih seseorang melakukan sesuatu? Misalnya, for example, why do you learn English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Oh, I learn English to communicate with foreigner. Saya belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang asing misalnya. So, clause of purpose is used to show why somebody does something. Another example, maybe you can answer this question. Why do you eat? Kenapa kamu makan? The answer may be, saya makan karena saya lapar. Saya makan agar saya tidak lapar. Yeah, another example of clause purpose is that why do you go to the market? And the answer will be I go to the market to buy some fruits. So to buy some fruit is here what we call as clause of purpose. Jadi to buy some fruit ini menunjukkan tujuan kenapa kamu pergi ke pasar adalah untuk membeli buah. So to buy some fruits here is what we call as a clause of purpose. So clause of purpose usually begin with or introduce with some words or phrases. The first one you have two infinitive plus verb 1. The pattern will be subject plus verb. This is plus object. The object is optional. This is what we call as the independent clause or atau kalimat utamanya. And then we will have to plus verb 1 and then plus object. The object is optional too. For example, David went out to buy a pizza. Jadi David pergi keluar to buy a pizza. Jadi to adalah to-nya, kemudian menunjukkan untuk diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. To buy. Buy adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian diikuti dengan objek. Nah, untuk to infinitive plus verb 1 ini biasanya adalah digunakan untuk situasi yang less formal atau informal. Second, you have in order to plus infinitive or verb 1. So same the pattern here. The difference is only in order to. For example, we need to finish our article in order to get a good mark. Jadi kita menyelesaikan artikelnya untuk mendapatkan nilai yang baik. In order to usually used for formal situation. Jadi in order to biasanya digunakan untuk menunjukkan formal situation. Third one we have so as to plus infinitive. So as to sama patternnya hanya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Caesar is going to go so as to defeat the enemies. Jadi pay attention to the word after to. Jadi kalian hanya perlu melihat kata setelah to ini pasti diikuti kata kerja bentuk pertama. In order to get juga kata kerja bentuk pertama. To buy juga kata kerja bentuk pertama. So to plus infinitive or in order to, so as to. Itu ya. Itu adalah beberapa kata yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan clause of purpose. Ada yang bisa membuatkan contoh menggunakan to atau in order to atau so as to? Yeah. Next, we are going to continue with another word that you can use to make a clause of purpose. The first one you have so that or plus can and also will. So that will be followed by can or will to use for present or future reference. Jadi so that ditambah dengan can atau will ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Ini untuk menunjukkan kegiatan atau situasi sekarang atau yang akan datang. Contohnya,
David goes out, David pergi keluar, so that, sehingga he can meet Diana, sehingga dia bisa bertemu dengan Diana. Look at here, so that ditambahkan dengan can, ditambahkan dengan verb 1. Atau another example is that here is my address, so that you will find me if you need help. Again, so that diikuti will, kemudian diikuti verb 1 find. Ini alamatku sehingga kamu bisa menemuiku kalau kamu membutuhkan bantuan. So that and can and will plus verb 1 digunakan untuk menunjukkan situasi sekarang atau yang akan datang. Gitu. Second one, you have so that plus could and also would. Karena could and would ini berarti menunjukkan past, kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu atau past reference gitu ya. Diikuti lagi tetap kalau could and would meskipun di sini past tense tetapi kata kerjanya pasti akan diikuti dengan verb 1. Remember that all modals will be followed by verb 1. Jadi ingat-ingat bahwa modals pasti diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, we left early so that we would be able to sit in the front bench. Jadi kita berangkat pagi sehingga kita bisa duduk di bangku paling depan. So that ditambah would ditambah sit here, ya. Another example, we work hard so that we could submit our assignment before the due date. So we work. Jadi kalian bisa memutuskan kapan saatnya saya menggunakan could, would atau can and also will. Kalian lihat kata kerjanya di sini. Oh, kata kerja di sininya adalah left. Berarti ini bentuk kedua dari leave. Kalau di sini kata kerjanya bentuk pertama, maka di sini menggunakan bentuk pertama juga yaitu can. Kalau di sini bentuk kedua, maka kita juga mengikuti bentuk kedua yaitu would, gitu ya, atau could. Okay. Can you understand that? Hopefully you can understand. Okay, next word or phrases that you can use to begin clause of purpose is that in case plus present tense or in case plus past tense. Present tense used to refer to present situation, past tense used to refer to past situation. How? Ini adalah patternnya, in case plus subject plus verb 1 for present tense, but in case plus subject plus verb 2 for past tense. For example, we bring an umbrella in case it rains. Atau we brought an umbrella in case it rain. Yang berubah hanya di mana? Di kata kerja di sini. Oh, bentuk pertama. Berarti setelah ini in case berarti juga diikuti kata kerja bentuk pertama. Brought kata kerja bentuk kedua, maka setelah itu diikuti juga kata kerja bentuk kedua. Gitu. Okay, so next phrase or word that you can use is that using for, ya, for plus noun or for plus ing, verb ing. So for plus noun, for example, subject plus verb plus object, you just need for and then plus noun to express about purpose. For example, we go to the library for books. Kita pergi ke perpustakaan untuk books. Jadi untuk membaca buku. Jadi for diikuti noun saja, for books misalnya, untuk membaca buku. Kemudian verb for plus ing ini digunakan untuk menunjukkan fungsi sesuatu. Jadi kalau di sini adalah tujuan, kalau di sini untuk menunjukkan fungsi sesuatu. Misalnya, this function on the air conditioner is for reducing humidity. Jadi for pasti diikuti dengan verb ing. Kalau to diikuti verb one. For reducing, for studying. I came to the class for studying English. I came to the class to study English. Itu bedanya for sama to. Biasanya yang sering terjadi kesalahan adalah penggunaan to diikuti verb one sama for diikuti verb ing. Next one is that for negative. Untuk yang negatif maka kita hanya perlu menambahkan not saja setelah in order sama setelah so as. For example, in order not to, so as not to. For example, we walk in quietly in order not to wake up the children. Atau we walk in quietly so as not to wake up the children. Jadi kita berjalan masuk dengan pelan-pelan agar tidak membangunkan anak-anak yang sedang tidur. Begitu. So, kalau untuk negatif hanya ditambahkan not, untuk in order sama so as ya. Okay. Let's do some exercise then.
So the exercise is like this. For example, you have two sentences. He opened the window and also he wanted to let the fresh air in. Jadi exercise-nya adalah please combine the two sentences below using connector phrases to express purpose. Jadi di sini connector purpose-nya sudah di dalam kurung. Jadi kalian hanya perlu menggabungkan dua kalimat ini dengan kata yang ada di dalam kurung. Dia membuka jendela, dia ingin ada udara yang masuk. Jadi bagaimana kita menggabungkannya? Oh, ini menjadi begini. He opened the window in order to, karena in order to, untuk apa tadi? Dia ingin let fresh air in. To let fresh air in. Okay. Can you answer this following question? Number 1, 2, 3, 4, and also 5. Who wants?